लाइक करियो लाइक करियो को लाइक करियो चिकन टा केन देखि लाइक करियो चिकन टा केन देखि लाइक करियो हां देखे दे चिकन टा शीघ्र आ जाए हेलो नमस्कार दादी दीदी आसुनो लंका दिका नै के आसुनो चिकन खाइए चिकन खाइया चिकन खाइए सेड किया रे आसो देखि दियो को आसो ताकुनु अबे मत नु हबे तू जा कोन खाइबो तुम दी जण तू कोन खाइबो आगो को नमस्कार सांग माने आज हमर एक्चुअली फोन थरे बगीचा रे गोटे भोजी होची गोटे थर वीडियो देखथिबो गोटे हेइथला से वीडियो रे हेइथला सादा हेइथला से वीडियो रे अलग लोक आस्थिले बाहर आस्थिले भोजी करथिले आज हम दादी पुत्रा सब मिसी गोटे भोजी करछु घर पाखर बेसी नहीं 8-10 जन खंडे हेबे आज ये बगीचा रे हमर आज भोजी हो कोन हो आज ना आज हमर हबो तो चिकन भात हबो आ पांपड़ काकुड़ सलाड ए सब दिन आज हबो आ बर्तमान आगे मुझे देखुं बगीचा को आसि मु तो सबुदिन बगीचा को आसिक वीडियो बनाऊँ कारण आ तो सेमती किसी कौन करिया गोटे चलती गोटे एक्सपेरिमेंट देखा जाए कौन हो आज एक्चुअली से भाई गोटे आयोजन सडनली गोटे प्लानिंग है भोजी हबार सेमती कि चिंता कर गोटे सडनली है बर्तमान आगे बाजिला 12टा खंडे बाजिला आसिक 12टा पाखापाखि हम जेहेतु एत समय है तेणु आमको कौन कराया पड़ो ना बर्तमान आगे सब जिन जोगाड़ हो जाइए सब रेडी माने साड़ू सब घरे एक्चुअली सब चिकेन फिकेन भात घरे तैयारी तापर से चिकेन टा भी आसी जाइए सब रेडी हो पियाज कटा जाइए अदा रसुण सब पेस्ट भी हो जाइए ग्राइंडिंग सब हो खाली सी नहीं आसवे से भाई मान नहीं आसे सेपटू नहीं आस भाई मान सब देखा जाए आज रोषेटा केमती कौन हो आपण मानक देखा बर्तमान आम चल देखिए चुलीटा तैयारी देख के चुलीटा तैयारी होची भोजी भोजी कर सब देखियो ना आम चुलीटा रेडी होगा देखीदे तापर से आम जा जाल दीटा भांगिया आमर दादा आज्ञा गच चढ़े जालटा भांग दादा आज्ञा गच चढ़ले गोटे हुंका अच्छे हाँ टूटा दादा गच चढ़ जाल आणुंट रामदादी बगीचा ना आम रोषिया भाई आसीगले देखते बर्तमान चिकेन कषा चलती मुझे गाधे नी गाधे आईली ये मोहन सार अच्छा कहलु माउनु माउनु कह हाय हाय कहनु कह हाय हाय सांग माने कहनु कम चिकेन कर तू रोसे करनु कर रोसे कर धरुनु धरी करनु कम रोसे कर आस्ते आस्ते देखी कर कहनु चिकन कर देख छाड़ो ना कम चिकन अरे कहनु लाज करछ कहनु मु चिकन कसुची क अरे कहनु कम चिकन कसुची क कम चिकन को चिकन लागु चिकन लागि सांग माने देखो हां ना देखा सब्सक्राइब करिवो कहनु सब्सक्राइब करिवो कहि दे लाइक करियो लाइक करियो को लाइक करियो चिकन टा केन देखि लाइक करिवो चिकन टा केन देखि लाइक करियो हां देखे दे चिकन टा पाडियो तू दांत सब किए खाइला नंद कोड़ला नंद कोड़े लगे जानी नहीं नाम कहू पानी नहीं मा तो बोतल साबन कोड़ला नहीं बड़ा नोटा है रेडी हां चाबी मो बगैर खोल दे वो चाबी नहीं कोडा जगत गेट चाबी मुने जाऊ ताला कि देबो चाबी मो बगैर ताला कि मत पड़ैल ए भल भल भाई सब बुआ चाबी नहीं है बेटा
ଚାବିଆ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ଚାବିଆ ହଁ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ତମ ତୁ କହିଲି ଖୋଲା ଅଛି ସାଥୀ ହାଇ କର ହାଇ ଗାଇସ୍ ଦେଖ ଦେଖ ସାର୍ ଆମର ଚୁଟି କେମିତି କଲର ଦେଖ ୟୁନିକ୍ ଲାଗୁନି ଚୁଟିଟା କଲର ହେଇଛି ପୁରା ମାନେ ପିଙ୍କ କଲର କୁ ଆଡେ ଦେଖୁନୁ ଚିକେନ ଟା ଦେଖୁନୁ ସେ ନାଇଁ ଖାଇବୁ ଆଇନା ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଲାଇକ୍ କରିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ କ ଆଗେ ନାସା ଖାଇବ ଆରେ ଭୋଜି ହେଇଛି ଦେଖିବା ଯାଉନୁ ଯା ଚିକେନ ପାଖକୁ ଯା ଦେଖ ଚିକେନ ହଁ ଚିକେନ ଦେଖା ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରି ଖାଇବେ ଖାଇକି ଲାଇକ୍ କରି ମନ କହିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ ନହେଲେ ଘରକୁ ପଳେଇବ ଲାଇକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଖାଇବ ନହେଲେ ଘରକୁ ପଳେଇବ ଏଇଆ ଲେଖା ହବ କମେଡି ହେଲା ରେ ବାବା କମେଡି କମେଡି କରିଦେଲା ମାଛଟା ନା ଆରେ ଆଜି ଗାଟା ଗଳି ପଡିବ କହିବ ନା ଚିକେନ ଖାଇକି ମୋ ଫୋନ ଟା ଟିକେ ଲମ୍ବା ଏମିତି ଲମ୍ବେଇକି ରଖ ହାତଟା ଲମ୍ବା ହାତ ଲମ୍ବା ଏମିତି ବଇଦେରେ ଚଣା ସେ ସେମିତି ପକେଇଛି ଏଇରେ ଏଇଟା ଏମିତି ରଖ ଏଠି ଦୂରେଇକି ରଖ ହଁ ମୁହଁଟା ଆଣେ ଏମିତି ହେଲେ ମୁହଁ ଆସିବ ଏମିତି ହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ କହିବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇବ ନହେଲେ ଖାଇକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି କ୍ୟାମେରା କଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଘରେ ଯାଇ କୁଆଡେ ଆଇଛୁ ରେ କୁଆଡେ ଆଇଛୁ ଭୋଜି ଖାଇବୁ କଣ ଖାଇବ ତମେ ଦି ଜଣ ତୁ କଣ ଖାଇବୁ ଆଗ କହ ତୁ ତତେ ପରେ କହିବୁ ତୁ କହ କଣ ଖାଇବୁ ତୁ କଣ ଖାଇବୁ ଚିକେନ ଖାଇବୁ ଆଉ କଣ ଖାଇବ ଚିକେନ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କଣ ଆଉ କଣ ଆଉ କଣ ଖାଇବ ଗୋଟେ ଚିକେନ ଭାତ ଭୋଜି ମୁଁ ଖାଇଲି ହେଇଗଲାଣି ତଥାପି ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡ ହବ ଗୋଟେ ଚିକେନ ଭାତ ମୁଁ ଖାଇନି ନୂଆ ବର୍ଷ ବେଳେ ଯାହା ବର୍ଷେ ନୁହଁ ଏଇ 5-6 ମାସ ଖଣ୍ଡ ହବ ଖାଇନି ଏଠି ଆମର କାକୁଡି ସାଲାଡ ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଗଲାଣି ଏଠି ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ଆମର ବିନା ଲଙ୍କାରେ କାକୁଡି ସାଲାଡ ହଉଛି ବିନା ଲଙ୍କାରେ କାରଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଣିଲୁ ଆଣିଲୁ ବୋଲି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛୁ ସାଲେଖୁନାହାନ୍ତି ଦଣ୍ଡ ଆଜି ପଳେଇଲା ହଉ ଆମର ଭୋଜି ସରିଗଲା ଖାଇ ପିଇ ସବୁ ସାରିଲଣି ପାଣି ବାଲ୍ଟିଏ ଖାଲି ଆସିବ ପିଇକି ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ ତାର ସରିଲା ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରହିଲି ଟାଟା ବାଏ ବାଏ।